की टक्कर से ट्रांसफार्मर ध्वस्त, बिजली आपूर्ति बाधित। सिलचर लगभग 3 बजे सोनाई रोड पर S11 BCE 0982 नंबर का एक डंपर अनियंत्रित होकर हॉली क्रॉस स्कूल के सामने मौजूद ट्रांसफार्मर से टकरा गया। टक्कर में ट्रांसफार्मर पूरी तरह टूट गया और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से गंभीर रूप से घायल चालक को तुरंत सिलचर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बिजली विभाग की टीम आपूर्ति बहाल करने में जुटी है। पुलिस का अनुमान है कि तेज रफ्तार या वाहन पर नियंत्रण खोने के कारण दुर्घटना हुई। मामले की जांच जारी है। কোন সময় ঘটনা মোটামুটি শুনছো? শুনলাম তো 2টা 2:30 3টা এরকম হবে। 2টা থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ 3টা এরকম মানে শব্দ তো যারা এখানে পাড়ার মানুষ আছে এরা শব্দ পাইছে। আমরা তো আচ্ছা জানি না, আমরা তো এখন সকালবেলা গিয়ে দেখলাম এইভাবে অবস্থা। আচ্ছা ধন্যবাদ। হ্যাঁ আরে এটা তো কম, যে সময় স্কুলে টাইম থাকে ওই সময় গ্যাসের বড় বড় গাড়ি, হ্যাঁ এই বড় বড় গ্যাসের গাড়িও বহুত স্পিডে আওয়া যাওয়া করে। তা আমার কথা হইল গিয়া দিনে দুপুরে গ্যাসের গাড়ি কেউ আর যে কোনো গভর্নমেন্টের গাড়ি বড় বড় ট্রাকগুলাই তার দিনে দুপুরে ঢুকাটা ঠিক না। রাইতে দিকে তখন সব বাচ্চে, এখন যদি স্কুলের টাইম হতো তখন এখানে পার্কিং থাকে, পার্কিংয়ে কত বাচ্চাগুলার ক্ষতি হইতে পারে। এইটা দিনে দুপুরে এইগুলা গ্যাসের গাড়ি কই না, বড় বড় ট্রাক টুক কইগুলা টাউনের ভিতরে ঢুকাটা এলাও করা আমার ঠিক না। পক্ষে এটা ভালো লাগে।